Karibuni tena wandugu watazamaji na wasikilizaji wa radio television Ngyoku popote mlipo, bega kwa bega, tano kwa tano. Naenda kusalimu wazalendo wote ambao wako katika shamba la vita, wala ambao wako Nord Kivu, Sud Kivu, wala ambao wako upande wa Manyema, vile vile Ituri. Tunawasalimu wote, twasema ongera kwa kazi kubwa kama tulivyoahidia, na tunaenda tunayatimiza siku kwa siku. Na tunaanza na habari ya kusema ya kwamba asante kwa wandugu wote ambao walituandikia na wala ambao walituita. Twasema ongera sana kwa wazalendo wa Nord Kivu. Twasema tena ongera kwa shauri ambao tulifanya, ongera kwa kazi ambao inaonekana. Wacha tueleze watoto wa Kongomani neno nzuri, hasa watoto wa Goma na watoto wa Bukavu. Mtu kama yuko naenda kwa ndugu yake, kwa baba yake, kwa mama yake, na ulizaka hivi, anafichikaka ile safari? Kama mtu yuko naenda kwake, anafichikaka ile safari? Naweza jibu, naweza nijibia ni hapana. Yani sisi hatutaficha ujio wetu kwetu Goma, kwetu Bukavu. Mimi Mkongomani nataka kuja Bukavu, nataka kuja Goma, nitaanza kujificha? Nitaogopa kusema? Jibu na hapana. Ni hapo tunawatangazia wote watoto wa Goma na watoto wa Bukavu na kando ya vijiji tuliyowaidia, na muko munaona siku kwa siku tulipowaidia, na muko munaiona. Ni kusema kwamba ni kazi mzuri. Asante kwa wandugu wote ambao wanazidi kusaidia wandugu ambao wako katika shamba la vita, lakini tunawajulisha kwamba wandugu ambao wako Nord Kivu wanakwama kwa ajili ya chakula. Wanakwama kabisa, wala ambao wako upande wa Masisi, wengine wako upande wa Ruchuru, wengine wako upande wa Nyabiondo. Yani wanakwama misaadi na kwama kabisa. Kwa hiyo tutayazungumzia katika kipindi chetu cha kesho, maana tutawaita direct huko mahali ambapo wako msituni, na tutakuwa tunaojiana na kila kundi ya Nord Kivu na ya Sud Kivu. Mtakuwa mnasikia viongozi wakiwa wakizungumza katika emisio yetu ya wazalendo. Kwa hiyo tunapenda kuwajulisha kwamba Kagame leo anastuka. Hao ni wa vijana wazalendo, wako kwenye parade wakizunguka, wanaimba, na kila Mkongomani leo amesimama. Na ndio maana tuliwaambia kwamba unabii uliozungumza mheshimiwa marehemu mzee Laurent Desire Kabila alisema nini? Alisema hii guerre itakuwa populaire, itakuwa long et populaire, itakuwa mrefu lakini itachukua watu wengi sana. Ile unabii alipo utabiri watu walikuwa hawajaelewa. Sasa ile wakati unaenea, yani tuko tu sasa muvita kati ya Wahutu na Watusi, na hiyo itachukua muda, na ninafikiria kwamba si jambo nzuri kwa Wakongomani na Wanyarwanda kwamba hivi vita viendelee mbele. Italeta mauaji ya sana, na wakati wao Wanyarwanda wako wanasema wako minorite, muko wadogo. Sasa munaenda chokoza vita na taifa kubwa, munaenda chokoza na vita ya taifa kubwa, mamilioni ya watu, mutaviweza? Basi watoto wa Goma, wacha tuwajulisha kwamba wazalendo wako wengi pale Goma, wengi sana, tena sana, pamoja na jeshi la Kongo. Hatutaficha, sio jeshi lile la wasaliti, sio jeshi lile lilikimbia Kalemi. Wale ni wasaliti. Ningekuwa kama mimi ni rais, wote wangeingiziwa mu prison, kubakondane 20 ans, hakuna kutoka. Lakini basi wabaki kwanza hivyo. Tunawajulisha kwamba wazalendo ni wengi, na hiyo ilikuwa ni kupima. Wanyarwanda hawana nguvu, tunabambiaka kila wakati, hawana nguvu. Wako njona intimidation na corruption, njo vitu mbili bya arme kubwa Munyarwanda ni nini? Corruption na intimidation. Wanaogopesha, wakifika fasi wanaanza uwa, wanafanya hivi, watu waogope. Ile ni arme hapo. Na arme ya pili, wanatoa pesa, alafu watu wasaliti.
Na arme ingine ya Munyarwanda ya nguvu sana tena kupita maarme zile, bongo. Munyarwanda Mtusi anasema bongo kupita hata bongo, hata ile jina ya bongo ile iko kidogo paraporo ya bongo yenye Munyarwanda anasemaka. Walienda Ulaya huko wanapeleka habari za bongo bongo, banaandika. Sasa wazungu wanaanza kuwatambua kwamba hawa watu ni wasema bongo. Basi tunaendelea kuelezea kwamba Goma tayari wa vijana wetu wako na mipango. Ni hii wiki yenye tuko tunaanza, yani lendi. Hatutaficha kuambia kweli, lendi hapa kuna vitu ambavyo moto utawaka Goma. Na munajua siloga yetu, muzalendo songa mbele. Wewe kama uko mzalendo, ukisikia bako wanaenda wanapiga mzalendo, songa mbele. Upande wako weye, maombi kama unakosa vya kufanya, maombi, sindikiza, sababu inchi ni yetu na tutakubali tunyanganyiwe inchi. Kwa ndugu wa Bukavu, nawaza munaweza sema Bukavu tulishachoka. Tulikuwa na shida Bukavu, tulikuwa na shida ambayo ilikuwa ikitutatiza ni FRDC. Unaona, FRDC ilikuwa inatutatiza. Ilikuwa ya kwanza. Ya pili, vile ya Bukavu iko tofauti na vile ya Goma, sababu Bukavu ni milima. Bombe yenyewe inaweza anguka Bukavu na bombe yenyewe inaweza anguka Goma. Bukavu itaua watu wengi paraporo ya Goma, sababu ya milima na msongamano wa manyumba. Sasa tunawaeleza hivi ya kwamba strategy yetu ambao tuliandaa sisi wazalendo wa Kongomani, musikie na mutekeleze vizuri. Tulisema hivi, Bukavu mwanze chokoza, tujue position ya enemy, tujue force ya enemy. Juliona pale wanapiga Nyangezi wanarudia. Watu wasema wako wanapiga wanarudia, wanatafutenda Kavumu wanarudia. Tulipenda tuone force ya enemy. Après avoir kuona force ya enemy hawana nguvu, basi tukajua strategy, tukaanza infiltration, tunaingiza watu Bukavu. Basi mufikiri wale watu walipiga Goma waliingiaka siku gani? Si vita vingeanzia njo Sake viko vinakuja. Sasa koma tu bashituki tu Mugoma munazingirwa, ni kusema hakuna ulinzi. Alafu watoto wa Bukavu tunawahidia ya kwamba wiki kesho mambo sasa inaanza. Sasa itakuwa ni Goma kusakata, Bukavu kusakata. Hatutaficha play yetu. Munyarwanda apande ashuke arudie kwabo njo arudie. Na wakisha vuka bilalo yote ile nyina tupatanisha sie na Rwanda ni kuvunja. Tutavunja Ruzizi Ruzizi D yenye tutaacha tu ni barrage. Kila kilalo kenye kinatuunga sena Rwanda ni kuvunja. Hii ya Kamanyola ni kuvunja. Tubakie kama ni miaka na miaka hakuna uhusiano wa sisi na Munyarwanda. Munyarwanda mwenye anatafuta aenda kwao, aanze jitokeza mbele ya wakati, ajiendee yake. Sababu Bukavu itakuwa ni moto na kuvunja bilalo. Sasa bikikukuta huku utakuwa na shida. Si hatupendi kuvuja damu, kuwaua watu. Hatupendi, tuko na kwetu, tuko na fieri na kwetu. Si hatutamani inchi ya watu wengine, si tuko fieri na kwetu. Njo maana tuko tunasema mwanze vuka mbele ya wakati. Mweba komersa wenye muliweka Banyarwanda Banyarwanda mwanze jua. Tunajua kuko mabwati de nuit, mabare ya Banyarwanda na bandugu yangu bamushi mukaenda yalisha batusi bafie njoba kucheza, njoba mbaraga, njoba kujisha. Balikuwa ba infiltre, balikuwa banakuya kufanya marenseignement na kupeleka kwabo. Sasa mbele hatujafika na kuvunja bilalo kule, baanze jifungia mizigo na kurudia mbele ya wakati biashara yako baanze vivusha. Sababu tukifika na tunabapromettre semaine prochaine kuko maneno yenye itaanza. Kila soda wa Mkongomani mwenye alizaliwa na damu ya Mkongomani, ujue ya kwamba wakati uko napiga vita nyuma ya Munyarwanda unasaliti Kongo, sababu uko na uwa damu yako, unaua ndugu yako.
Na ndio maana ongera sana kwa wale wote ambao waliwakimbia, sababu waliwaidia tutafanya hivi bongo. Rwanda haina mali ya kujipigia kifua. Wanyarwanda ni bamwizi biko nakia iba mali ya Kongo. Inajua wako na kisima cha wapi cha kolta, wako na kisima cha wapi cha oro ya oro. Ushaka isikia Rwanda, ushaka sikia kolta Rwanda, ushaka sikia diama Rwanda, ushaka bisikia vile vyote. Kongo ni nchi tajiri, na ndio maana wanatuvamia. Basi ni habari ambayo tunajulisha wandugu wa Bukavu wote ya kwamba mujitayarishe. Gisi bilikuwa Goma njo gisi bitakuwa, na mara moja ile siloga ile ya kusema mzalendo songa mbele ulishisikia. Muuze mafirimbi pale, yani firimbi ziko zinalia bigeregere ya nguvu sana. Alafu ile itatupatia sie nguvu, aseme tunapokelewa na wandugu zetu. Musikue saa bale basaliti bale benye ba societe civile bale andikaka mabarua Bukavu kusikue vita. Si atulete vita, tunakuja njo kutembelea bandugu yetu na kurudisha bagene baende kwabo. Mugeni mwenyeko na kangala konyako huko kwabo, manaka naona kwabo hakuna kitu. Basi wandugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku, watu wengi walikuwa wanajiuliza kwa nini unanyamaza? Tulikuwa milima. Bila kusahau ambao Wanyarwanda huko upande wa Sud Kivu, upande wa tarafa la Fizi walienda chokoza kwa mingine mbalimbali, wakawasakati hivi, wanawazingira, hawana entre na hawana sorti. Kwenye bali bazingira ni emisio ya kesho ambao mutapata madetail zote upande wa tarafa la Fizi huko yule ya vijiji Bamukera, Bakichula, huko kabisa hivi wanawazingira. Hakuna manake wanawazingira, banakuya chokusa vitu benye habataweza. Abakwake na bakonseya babatu baofise ngapi ya Banyarwanda banakufa mwa hii semene hii semene umo Musidi Kivu uko kutarafa la Fizi. Baofise uko naona mtoto wa mtusi, unasema huyu alikia fanya nini huyu? Na huruma. Kagame siasa yake bandugu atamaliza Banyarwanda, atabamaliza Banyarwanda banake na huruma. Tunaenda kukamata butoto bwa matreza busoda 13 bunduki kwanza iko kilo kumupita. Baba yake alibakia namna gani? Mama yake alibakia namna gani alipoona mtoto wake banamkamata banamuingiza kijeshi? Hata roho ya shetani kabisa. Basi wandugu wa Bukavu, sie bale tuko tayari mu Bukavu. Niliwaambia nilikuwa Bukavu nikafika Kavumu. Hakuna security ya kuogopesha mtu pale. Hakuna security Goma kuogopesha mtu. Tulisha ingia zamani. Na labda dimashe hii ya Pake mimi nitaingia mkanisa ya Bukavu. Labuda niko nabaambia dimashe ya Pake nitabaoneshe image, kama itakuwa kwa Bujiriri, kama itakuwa Sayuni, kama itakuwa wapi, nitabapiblie image ya dimanche ya hii ya Pasaka, hii ya Mandalala, hii ya entre ya nani ya Yesu anaingia Yerusalemu. Hii ya Mandalala, hii Yesu anaingia Yerusalemu. Nitabapatia video, niko mukanisa moja Bukavu. Nitaingia mukanisa na mimi na bapiblie niko mukanisa Bukavu. Unaona, kwa kuonesha Bukavu ni passoir. Hakuna kitu kinaweza kutuogopesha sie tena, maana tuliona balisema bakie kubakombola. Muisha kombolewa, si muko batumwa. Basi tulipenda kuelezea ile. Watoto wa Goma, ongera sana kwa kazi mnafanya pamoja na watoto wa Bukavu. Itakuwa vile tu. Kulikuwa mtu mmoja pale Fizi kwa anamuita Bikuwe. Njoo vile Bikuwe. Njoo hivi binakuya bitakuwa tu. Mpaka heshima irudie ya mkongomani, na sisi tunawahidia kuvunja mupende musipende vilalo yote inatuunganisha sie na Rwanda, tutavunja. Mungu mnasema kwa nini abatake Kamanyola tuharibishe masasi Kamanyola nini? Sasa tuisha kamata Bukavu. Si hapa Kamanyola bataenda mbio banaingia Rwanda banaenda. Tunavunja kilalo binaisha. Ulie tupoteze muda wa kupoteza masasi pale Kamanyola. Babakie Kipolwa pale, babakie pale. Tukamate kwanza inchi ya mwingine yetu ya Kabambi, bandugu yetu baisha teseka.
tukamate pale Bukavu, tukisha kamata Bukavu, bale bakamanyola batajitosha juu tutafungula njia ya Ngomo na hakuna gari itakuwa napita tena Bukavu yende Rwanda. Kwanza musikie ile, hakuna gari itakuwa inapita Rwanda juu wende Uvira. Ni njia yetu ya Ngomo, iwe mubaya iwe mzuri ni kwetu. Bilalo yote tutavunja, tunaanza baelezea mbele wakati. Na mweba commerçant société civile o leta, siye bazalendo hakuna leta saa hii juu basoda ya leta balikimbia. Basi tunashukuru sana na tunasema zidi kusaidia bazalendo. Hapa tuko na froka bambi sana ya Nord Kivu. Ilishafunguka na wandugu wa Nord Kivu walikuwa waje pata misaada. Kesho mtasikia sauti za bakomanda benye biko natumika kazi, na ni sherti nao wapate msaada gisi watoto wa Sud Kivu wako wanapata misaada. Na ninafikiria kwamba siku zijayo tutawaonesha kwamba mimi nafika Nord Kivu mwa hizi njia ambazo tunaenda. Tuko hapa kwa ajili ya wazalendo, uzalendo na mzalendo 100%. Shukrani.